It's Fatima Fiesta. Mao na ni ang ikaduhang balay nga amo ang gianhian. So kay wala pa man ang sugod og kaon na niya sa mi sa kadaplinan. Naglingkod-lingkod sa mi samtang nagpaabot kung kano sa amo kaon. So kay dugay pa man wala pa man naghukad ang uban dito nang gilingkod pa na nagpainit pa sila kung kano sa tawagon og kaon. So kami nanlakaw na pud mi niadto lang pud mi sa silingan nga ihang kaparintihan gihapon. Dito na pud mi naglingkod-lingkod na pud mi tanaw-tanaw sa palibot, nagpaabot mi kung kano sa pud mi tawagon. Hantod gitawag na jud mi. Kay ikaduha naman ni namong kaon so puro sudan lang jud ako ang gikaon. Aduna po sila dessert, aduna po soft drinks. So perti jud akong busugan wala ko nagpalabi og kaon ni ani. Ang tigukat po na ako kini si Mimi Gregory. Nga ihapon ni parinting nga naa diri. Salamat kaayo Mimi ha. Kung wala ka sus di jud ko kaani diri ba. Perti jud akong busuga kay duha na kabalay ka atong gianian. Pag human mo kaon na uli na may pagkataon-taon wala mi nagpadugay-dugay kay perti na mong busuga mo ingon pa unta siya maato pa unta mi sa lain nga silingan wala na mi kay busog na kaayo ha. Bye bye Fatima, bye bye Fiesta.